नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुछि मु अभिन्न आशुतोष 2026 निर्वाचन फलाफल सह पश्चिम बंगरे शासनर पट्ट परिवर्तन होईछि 207 आसन सह बीजेपी नुआ सरकार गठन करिवो आ मात्र 80 रे सीमित रही जाइछि तृणमूल कांग्रेस रो विधायकक संख्या ए सबु भितरे वर्तमान तृणमूल कांग्रेस और यार नेत्री ममता बनर्जी पई सबुठु बड़ा आह्वान हेउछि तृणमूल कांग्रेस दल को सजाड़ी रखिबा निजर विधायकों को एकजुट करी रखिबा। गोटे पटे निर्वाचन फलाफल सामना को आसीबा परे दीदी कहिसंती जे कड़ा ड्रेस पिंधि तृणमूल कांग्रेस रो विधायक माने बीजेपी को विरोध करिवे किंतु आउ गोटे चमकाई देला बळी खबर हेउछि जे जेतेबेले निर्वाचन फलाफल आसी सारिछि आउ तापरे ममता बनर्जी टीएमसी विधायक मानकर प्रथम बैठक डाकुछंती सेथिरे 9 जन विधायक अनुपस्थित रहुचंती एही 9 विधायक वर्तमान तृणमूल कांग्रेस विरोध रे विद्रोह छिड़ा करि सारिछंती कि ताकु ने बड़ प्रश्न छिड़ा हेउछि काहेकि ना जेतेबेले सत्ता चली जाई थाए सेतेबेले गोटे दल दुर्बल होई जाई थाए बा एहार नेतृत्व दुर्बल होई जिवार आशंका भी सृष्टि होई थाए दल क्षमतार थिबा पर्यंत विधायक मानक भितरे किछिटा असंतोष थिले मध्य सेमाने ताकु चापी रहिबार नजिर रहिछि किंतु दल जेतेबेले क्षमतारु आउट होई जाए सेतेबेले असंतुष्ट विधायक माने आउ निजर स्वर को चापिबा को दियंती नाही एवं विद्रोह छिड़ा करंती बोली साधारणतः राजनैतिक महल रे गोटे धारणा रहिछि जहा वर्तमान तृणमूल कांग्रेस रे परिलक्षित हेबा कथा कुहा जाउछि आमे देखिछु जे ओडिसा रे बीजेडी रो 24 वर्षर शासनर जेतेबेले परिवर्तन घटिला सेतेबेले केमिति बीजेडी भितरे मध्य विद्रोह देखा देइतिला जो नेता माने दलर सर्वोच्च नेता एवं तांकर निष्पत्ति को सबु कथारे हाँ भरुथिले सेही नेता माने निजर असंतोष जाहिर कले अनेक नेता दल ठारू दूरे गले अनेक नेता को दल रु आउट करितेले नेतृत्व आ समान चित्र वर्तमान पश्चिम बंग राजनीति रे देखिबा को मिलुछि आमे एहारी भितरे गोटे विजुअल को नै आपनक सामना रे तथ्य रखिबा पई चाहिबु जो फोटोटी सोशल मीडिया रे ट्रेंड करूछि एही फोटो रे नवीन निवास रे एक मध्याह्न भोजन रे शामिल होइथिले तत्कालीन पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र गृहमंत्री अमित शाह तांको सहित बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नवीन पटनायक मध्य बैठक रे उपस्थित थिले एही मध्याह्न भोजन रे जो नेता मानन को देखिबा को मिलुछि से माने गोटे समय रे बीजेपी सहित भल संपर्क रे थिले आउ गोटे समय रे बीजेपी को विरोध मध्य करुथिले हेले आश्चर्यजनक भावरे बिहार मध्य नीतीश कुमार को क्षमता घुंची जाइछि बा हटि जाइछि कहिले किछि भूल हेबो नाही काहेकि ना जदियो तांको सम्मान मिलिछि केंद्र मंत्री भावरे तांको दायित्व मिलिबा को जाउछि किंतु ता परे मध्य बिहार राजनीति रु तांको अपसारी दिया जाइछि समान ढंग रे ओडिसा राजनीति रे मध्य नवीन पटनायक शासन रो अंत घटिछि एवं समांतराल भावरे पश्चिम बंग रे मध्य क्षमता परिवर्तन होई सारिछि अर्थात अमित शाह जो राज्यर नेतृत्व मानक सह दिने मध्याह्न भोजन करथिले सेही नेता मानक हातरे आउ राज्यर नेतृत्व नबार मंग नाही एक तमाम घटना भितरे पश्चिम बंग रे चित्र आहुरी विचित्र होई पारे एथि पाई जेहेतु ममता बनर्जी खोला खोली भावरे बीजेपी को विरोध करिवार प्रक्रिया जारी रखि थांती निर्वाचन पूर्व हो बा निर्वाचन समय रे और निर्वाचन परे मध्य बीजेपी रो प्रत्येक निष्पत्ति को ममता बनर्जी जे काउंटर करंती एभली एक मानसिकता दीदी पाखरे रहिछि आ ताको पूरा देशवासी मध्य देखि आसुछंती से एसआईआर प्रसंग हेउ निर्वाचन कमिशन को नै हेउ सुप्रीम कोर्ट को राय को नै हेउ प्रत्येक घटना रे दीदी मोदी एवं शाह को समालोचना करि थांती आ वर्तमान पश्चिम बंग रे जेतेबेले टीएमसी रो शासन रो परिवर्तन घटुछि सेते मळे मध्य दीदी फुल दम लगाई बीजेपी को विरोध जारी रखिछंती बीजेपी विरोध रे रणहुंकार देउछंती गर्जन करूछंती चित्कार करूछंती किंतु भितरे भितरे दलर विधायक माने ही धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस ठारू दूरे जिवार आशंका देखा देइछि आजिर बैठक रे 9 विधायक असंतुष्ट रहितिबा उपस्थित नथिबा कहा जाउछि आगकु जदि ए संख्या बढ़े और विधायक माने दल छाड़ी दियंती तेबे टीएमसी पई आहुरी अडुआ परिस्थिति सृष्टि हेबो सबुठारु बड़ कथा हेउछि जेतेबेले बीजेपी वर्तमान बंगाल को नै नुआ संभावना देखुछि सेतेबेले तृणमूल कांग्रेस दुर्बल हेबा बीजेपी को भी फायदा देई पारे
ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଅନେକ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରୁଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଉଛି। ବିଜେପି ନେତାମାନେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରନ୍ତି ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଆଉ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନେଇ ବିଜେପି ଦିଦିଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିବ ବୋଲି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହା ସତ ହୁଏ ତେବେ ଟିଏମସି ଏବଂ ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁ ବାମ ଦଳର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିରୋଧ କରି 2011ରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିଥିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଉ 15 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ ସେଥିରୁ ସେ ହଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଜେପି ନିଜର ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଦିଦିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଜୋରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ବିଜେପି ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯାହାରି ଆଧାରରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହା ହେଉଥାଏ ତେବେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜର ସତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେତେବେଳେ ସୁରୁଖୁରୁ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ସହ ଉଚିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଜେଡି କେମିତି ବିଚିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଦଳ ଭିତରେ ସତ୍ତା ଯିବା ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ କେମିତି କୁହୁଳୁଛି। ଆଉ ସମାନ ଚିତ୍ର ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ନୀତିଶ କୁମାର ଯଦିଓ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ନେତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବିହାର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କ'ଣ ରହିବ ଚିତ୍ର? ପ୍ରକୃତରେ ଟିଏମସିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ସତରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ନା ଟିଏମସି ନିଜକୁ ଏକଜୁଟ ରଖିବାରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ? ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲର ପୁରା ନଜର ବଙ୍ଗାଳ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓ ଫେସବୁକରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।